बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब बेखैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। तो आज माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई शौकीन दोस्तों के लिए आज एक मैंने छोटी सी लाड़ निकाली है। सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे भाई 10 बकरियों की आज आपको लाड़ दिखा रहा हूँ। जो बकरियाँ ऐसी ना मेरे प्यारे भाई इंशाल्लाह से आपने मुझे फ़ौरन कॉल करनी है कि खलील भाई आप ये बकरियाँ हमें दे दें। और ये मेरे छोटी सी लाट हफ्ते में मैं एक दिन बनाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरी ऑफ़र उतना मेरे प्यारे भाई गरीब भाइयों के लिए आज की मेरी इस ऑफ़र से आपने फ़ायदा लाजमी उठाना है। जिस भाई ने मुझे पहले कॉल कर ली तो राब्ता नंबर आपको मेरे दो स्क्रीन के ऊपर मेरे प्यारे भाई नज़र आ रहे होंगे। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भैया दिल का होगा। कार को भी मेरे पूरे आल पाकिस्तान में सर्विस अवेलेबल है। अगर आप फार्म पे आना चाहते हैं तो फार्म में भी आके आप जानवर चेक कर सकते हैं। अभी ये फ्रंट कैमरे से मैं अपनी वीडियो इस वजह से बनाता हूँ ताकि मेरे प्यारे भी आप दूसरों को पता चल सके जो सच में बंदा वीडियो बना रहा है वही हो रहा है। आजकल मेरे प्यारे भी ऑनलाइन में फ्रॉड हो रहा है। तो बराई मेहरबानी करके मेरे प्यारे भैया आपने मेरी वीडियो शेयर करनी है। आप दोस्त खुद भी फ्रॉड से बचें और दूसरे दोस्तों को भी फ्रॉड होने से बचाएं। किसी से भी आप ऑनलाइन जानवर लें सबसे पहले आप उस बंदे को वीडियो कॉल पे लाजमी बात करें। जो सही बंदा होगा वो आपसे वीडियो कॉल पे बात करेगा और जो फ्रॉडी बंदा होगा ना वो आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं करेगा। और अगर आप किसी से भी अगर पैसे भिजवाने ना मेरे प्यारे भाई सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में भिजवाने, इजी पैसा जायज़ कैश के चक्करों से आप मेरे प्यारे भाई दूर रहें। ये मेरी बातें या वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर में भी आपने कंजूसी नहीं करनी। जल्दी रब्ता करेंगे। खुश नसीब होगा जो इस तरह की बकरियां लेगा और खुश नसीब जो भाई होगा मेरी आज की सफ़र से फ़ायदा उठाएगा। जब मैंने इनको भाई कैमरा दिखाना है चला पिला के भी आपको दिखाना है और ये कितने मंथ की मेरे प्यारे भी प्रेगनेंट है और दांतों में क्या है ये डिटेल के साथ वीडियो होगी। अगर आप दोस्त वीडियो हमारी पूरी देखेंगे आपको फार्मिंग के वाले से बताऊंगा, खुराक के बारे में भी, और अगर आप लेते हैं तो इनमें क्या खर्चा आएगा और इनमें क्या मुनाफा आएगा पूरी मालूमात दूंगा। आया और ये माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई कैमरे की वीडियो और ये है मेरे प्यारे भी माशाल्लाह से कुल टोटल जो है ना 10 बकरियों की लाट है। सारी माशाल्लाह से मेरे प्यारे भी बड़े साइज़ के अंदर बकरियां हैं और कम से कम जो मेरे प्यारे भाई छोटी पट है ना वो मेरे प्यारे भी 12 माह की है और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना 14 माह के अंदर सारी पट्टे हैं। मतलब इसके अंदर 2 दांत हैं और खीरी हैं। 6 दांत 4 दांत मेरे प्यारे भाई कोई बकरी नहीं दे रहा। और आज आपको मेरे प्यारे भाई वो ब्रीड आज मैंने निकाली है 50 बकरियों की लाड़ में से छांटी करके मैंने ये बकरियां निकाली हैं जो मेरे प्यारे भाई मुझे 1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट मैंने आज बकरियां आप दोस्तों के निकाली है। और अगर आप नए दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं ये मेरे प्यारे भाई वो आज आपको नस्ल दिखा रहा हूँ। अगर आपका सर्दी का इलाका है या अगर आप दोस्तों का गर्मी का इलाका है या अगर आपका पहाड़ी इलाका है ये नस्ल मेरे प्यारे भाई हर जगह पे सर्वाइव भी करती हैं और आप मेरे प्यारे भाई इनको पाल भी सकते हैं। एक फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे मेरे प्यारे भाई इनका ये फ़ायदा है ये दूध के हिसाब से जो ना मेरे प्यारे भाई 2-2 3-3 लीटर दूध भी देती हैं। और अगर बच्चों की बात की जाए तो 2-2 3-3 4-4 मेरे प्यारे भाई ये नस्ल बच्चे भी देती है। और सर्दी गर्मियों के लिए मेरे प्यारे भाई बिल्कुल भी ये बकरियाँ बेस्ट हैं। और अच्छा दोस्त कहते हैं यार आपने 10 की लाड़ क्यों बनाई है। मेरे प्यारे भी हर बंदा 40-50 बकरियां नहीं ख़रीदारी कर सकता और इस वजह से आज मैंने सिर्फ 10 बकरियों की लाड़ बनाई है। अगर आप मेरे फार्म पे आके बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, मेरे प्यारे भाई गब्बन बकरियां लेना चाहते हैं, मुंदरे छतरे लेना चाहते हैं या और इस तरह की पट्ठे लेना चाहते हैं, मेरे प्यारे भी माल लेना ना लेना नसीब की बात है। अगर आप दोस्त ने डेरा गाजी खान में आना है तो एक बार मेरे फार्म के ऊपर विज़िट ज़रूर करना है। एक तो मेरे प्यारे भी आपको क्वालिटी अल्लाह के हुक्म से अच्छी देंगे और दूसरा मेरे प्यारे पे रेट जो है ना बहुत ही सस्ता करके देंगे। जल्दी से आप रब्ता करेंगे। मेन चीज़ है माशाल्लाह आप इनके कलर भी चेक कर लें, डिज़ाइन बिल्कुल खूबसूरत हैं और सारी बड़े साइज़ की है। और इसमें भी आप मेरे प्यारे भी चेक कर लें कोई बकरी बीमार नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, कोई नुक्स वाली नहीं है, कोई बीमार नहीं होगी। सारी मेरे प्यारे भाई साफ़ सुथरी चीज़ें हैं। और मैंने प्राइस आपको लाड़ की देनी है। प्राइस मैंने मेरे प्यारे भाई मैंने आपको लाड़ की देनी है। अगर 2 लेना चाहते हैं उनका रेट अलग से देंगे, अगर 5 लेना चाहते हैं उनका रेट अलग होगा। अगर लाट लेना चाहते हैं लाट में आपको जब मैंने रेट देना है इंशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई आपका जो ना रेट सुन के भी आपका जो ना दिल खुश हो जाएगा। अभी ये मैं आपको पूरी की पूरी लाट एक साथ इनका रेट जल्दी से बता देता हूँ। और मेरे प्यारे भी मेरे फार्म के जितने भी बकरे बकरियाँ होते हैं मैं सबकी वैक्सीन वगैरह भी करवा के देता हूँ और आपको मेरे प्यारे भी वैक्सीन वगैरह भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं आज आपको रेट देने वाला हूँ पाकिस्तान की जितनी भी मंडियाँ हैं, डेरा गाजी खान में फार्मर हैं, दूसरी जगह पे फार्मर हैं,
آپ ہر کا ریٹ چیک کر کے، لیکن آج جب میرا ریٹ سنیں گے نا انشاءاللہ سے میرے پیارے بھائی، اللہ کے حکم سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ فارم بنا لیا ہے تو برائے مہربانی کر کے یار میرے سے پہلے مشورہ لے لیا کریں کہ خلیل بھائی ہم کون سی بکریاں پالیں، ہمیں فائدہ زیادہ آئے گا اور کون سی بکری میں فائدہ کم ہے۔ ہمارا تو بکریوں کا کام جو نا دادا پر دادا سے ہے۔ اگر آپ میرے سے مشورہ کر کے فارمنگ کریں گے تو آپ کو اللہ کے حکم سے 100 میں سے فارمنگ میں آپ کامیاب ہوں گے۔ میں نے آپ کو ان کی خوراک کے بارے میں بھی بتانا ہے اور ان کی ویکسین کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے، اور آپ جب شہر میں اپنے بکریاں لے کے جاتے ہیں آپ نے ان کو کون سی خوراک دینی ہے۔ میرے پیارے بھائی ہر بندے سے مال لیتے ہیں، نہ وہ آپ کو خوراک کے بارے میں بتاتے ہیں نہ ویکسین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ اچھے فارمر سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا 100 میں سے 100% فارمنگ میں آپ میرے پیارے بھائی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے پیارے بھائی فارم بنا لیا ہے، اگر آپ کا 40 بکری لینے کا مائنڈ ہے تو میرے پیارے بھائی آپ اس طرح کی جو ہے نا 10 بکریاں پالیں اچھی کوالٹی، کیونکہ فارم کی بھی رونق بنی رہتی ہے، اور جب دوست وغیرہ بھی دیکھنے آئیں گے نا وہ بھی میرے پیارے بھائی تعریفیں کریں گے۔ اچھی چیز میرے پیارے بھائی، پیسے آپ نے ایک بار لگانے ہیں، میرا تو مشورہ یہی ہے، اور یہ پوری کی پوری لاٹ آپ کو فائنل دوں گا صرف اور صرف میرے پیارے بھائی 26,500 کے حساب سے 2,65,000 روپے کی پوری لاٹ ہے۔ اگر اس میں 30,000 روپے والی بکریاں بھی ہیں، 35 والی بھی ہیں، لاٹ میں آپ کو دے رہا ہوں صرف اور صرف 26,500 کے حساب سے۔ آپ اس میں 5,000 روپے خرچے لگائیں، یہ بکری پڑتی ہے آپ کو 30 سے 31,000 روپے کی، ٹھیک ہے۔ کم سے کم بھی یہ بکری میرے پیارے بھی اللہ کے حکم سے تیار کر کے بیچنا، پھر بھی آپ کی 80 کی 90 کی لاکھ کی آرام سے ہو سکتی ہے۔ 3-3.5 ماہ گھر بیٹھے آپ ان کے اوپر 5 سے 6 لاکھ روپے گھر بیٹھے کما سکتے ہیں۔ اور گھر میں میرے پیارے بھائی بکریاں پالنے سے برکت بھی ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کی دعا بھی ہے، اور میرے پیارے بھائی ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ آپ گھر میں بکریاں پال کے دیکھیں گے انشاءاللہ سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، اور رزق کی بھی آپ کی جو ہے نا تنگی دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ بھی میں صرف ایک دفعہ آپ کو چلا پلا کے دکھاتا ہوں، اور چند جو پٹھے نا وہ آپ کو اللہ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی صحیح معنی میرے پیارے بھی کوالٹی سمجھ آئے۔ ان کے نکوڑے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پیارے بھی، کیونکہ لاڈ میں آپ کو ایک ایک کر کے نہیں، میں نے کہا صرف آپ کو لاڈ ہی دکھا دیتا ہوں۔ یہ میرے پیارے بھی نمبر 1 پہ آ رہی ہے ناگرا بیتل بکری ہے ماشاءاللہ۔ اس کا فیس ہے کہ میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، اگر آواز صحیح نہ ہے تو اس چیز کے لیے معذرت۔ اور میرے پیارے بھی اس پٹ کا فیس بھی چیک کر لیں، نکوڑا بالکل خوبصورت ہے، اور بھی دکھا دیں اسماعیل بھائی، یہ دیکھیں ساری کوالٹی میں 1 نمبر ہوں گی، اور اس کو بھی آپ چیک کر لیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری پریگننٹ ہے، اس کو بھی چلا دیں، دیکھیں ساری ماشاءاللہ سے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اور مین چیز آپ ان کے فیس چیک کریں، چلا دیں بھائی ابھی ساری ایک دفعہ آپ کو دوبارہ بھی چلا پلا کے دکھاتا ہوں۔ اور کم سے کم جو میرے پیارے بھی ایک پٹ کا زندہ لائیو ویٹ نہ چھوڑ دیں، کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں 30 kg ہے، اور زیادہ سے زیادہ میرے پیارے بھائی 35 kg کی ساری پٹھیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نوجوان ینگ بکریاں اگر آپ 6 دانت 4 دانت بکری لیتے ہیں اس کا میرے پیارے بھائی فائدہ نہیں، اس میں کافی سارا فائدہ آپ کو انشاءاللہ سے ملے گا۔ اور میں ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں میرے پیارے بھائی، اوکے اللہ حافظ۔ آپ بکریاں خریداری کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا۔ آپ کے میرے پیارے بھی شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا شوق پڑتا ہے گھر میں میرے پیارے بھی بکریاں رکھنے کا، ٹھیک ہے۔ اوکے اللہ حافظ۔